Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل عليه ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم. ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حمى حرامك مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله عباد الله فإن في تقواه السعادة وفي تقواه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai ibadallah, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak akan Allah turunkan kecuali ke dalam hati orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ahli maksiat yang menampakkan kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan yang palsu. Itu adalah kebahagiaan yang palsu dan tidak sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu dirasakan oleh hati, bukan dipamer-pamerkan di depan mata manusia. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang laki-laki di sebuah negeri Arab. Saat itu dia dalam keadaan sakaratul maut. Lalu anak-anaknya bingung melakukan apa terhadap ayahnya yang dalam keadaan sakaratul maut. Mereka tidak paham apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan ketika menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Anak-anak itu pun kemudian mendatangi seorang tetangga mereka, seorang yang saleh. Lalu kemudian dipanggillah, mereka minta tolong agar bisa datang ke rumah mereka untuk melakukan hal yang sepatutnya dilakukan kepada ayah mereka yang saat itu dalam keadaan sakaratul maut. Datanglah laki-laki tersebut ke rumah mereka. Ketika sampai ke dalam rumah, di samping jasad si laki-laki yang dalam keadaan sakaratul maut tadi, betapa terkejutnya tetangga tersebut. Dia mendengar di sampingnya ada lagu-lagu yang dinyanyikan, ada musik-musik yang diperdengarkan. Kemudian si laki-laki tersebut memarahi anak-anak dari orang yang sakaratul maut itu. Hal semacam ini tidak pantas diletakkan di sisi orang yang akan menghadapi kematiannya, di sisi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Seyogianya dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bukan malah diperdengarkan suara musik, nyanyian dan lagu-lagu. Ternyata setelah laki-laki itu kemudian mematikan musik-musik tersebut, betapa terkejutnya laki-laki tersebut. Karena si laki-laki yang terbaring dalam keadaan sakaratul maut spontan duduk dari pembaringannya, lalu kemudian memarahi laki-laki yang mematikan suara musik tersebut. Dia mengatakan, siapa yang mematikannya? Lalu kemudian si laki-laki itu mengatakan dia yang mematikan, dan dia melanjutkan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lebih terkejut lagi si laki-laki tetangga itu ketika mendengarkan dari si laki-laki yang dalam keadaan sakaratul maut itu. Dia mengatakan, aku tidak suka Al-Quran, aku suka dengan musik-musik ini, aku senang mendengarkan lagu-lagu ini. Cepat berhenti membaca Al-Quran dan hidupkan kembali musik tersebut. Di cerita yang lain diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala bahwa ada seorang laki-laki yang biasa berteman dengan para peminum minuman keras, bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Hingga pada suatu hari laki-laki tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Keluarganya mengatakan la ilaha illallah, menuntunnya untuk menuturkan kalimat tauhid tersebut. Tapi yang mengagetkan keluar dari mulut si laki-laki yang dalam keadaan sakaratul maut, dia malah mengatakan, minumlah, tuangkanlah minuman itu untukku. Diulangi la ilaha illallah, minumlah, tuangkanlah minuman itu untukku.
Di kesempatan yang lain Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala juga menceritakan di dalam kitab Al-Kabair, seorang laki-laki yang sepanjang hidupnya terkenal dengan seorang pemain catur. Tapi ketika tiba waktu meninggalnya dalam keadaan sakaratul maut, keluarga berkumpul dan diajak untuk menuturkan kalimat la ilaha illallah. Mengejutkan, laki-laki yang terbiasa main catur itu mengatakan syahmat, atau kalau dibahasakan dengan bahasa para pemain catur, skakmat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian dalam 3 cerita yang diceritakan ini mengkonfirmasi akan kebenaran sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati dengan kebiasaan hidupnya. Ketika dia hidup di dalam dunia ini, apa yang menguasai hati dan pikirannya, apa yang paling dominan dilakukan oleh anggota badannya, maka dalam keadaan seperti itulah nanti dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Orang-orang yang mati kita dengar ceritanya dalam keadaan bersujud. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan salat. Ada para khutbah, orang-orang yang berkhutbah mati di atas mimbar ketika menyampaikan khutbah Jumat. Ada para dai yang meninggal dunia dalam keadaan berdakwah. Itu bukan kematian yang tiba-tiba. Mereka semua telah menghabiskan masa-masa di dalam hidup mereka untuk melakukan hal-hal itu, sehingga di akhir usia mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Karena yang mendominasi kehidupan mereka adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendominasi kehidupan mereka adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendominasi kehidupan mereka adalah menyampaikan nasihat khutbah kepada masyarakat mereka. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik seperti itu. Sebaliknya cerita-cerita yang tadi kita sampaikan, orang-orang buruk itu mati dalam keadaan buruk. Dan cerita-cerita yang kita sampaikan itu baru sedikit dari cerita-cerita yang sangat amat banyak tentang bagaimana orang-orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ada yang mati di atas meja judi, ada yang mati ketika meminum minuman keras, ada yang mati ketika melakukan hubungan perzinahan, ada yang mati ketika saat merampok, mencuri dan mengambil harta milik orang lain, dan berbagai macam dosa lainnya. Dan kita jamaah, kita bisa memilih ingin mati dalam keadaan seperti apa. Kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka mesti yang menguasai hati, pikiran dan anggota tubuh kita adalah kebaikan. Tapi kalau pilihan kita mati seperti orang-orang yang tidak baik, maka berarti sepanjang hidup kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicabut nyawa kita dalam keadaan yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dalam keadaan mati dalam keadaan yang tidak baik. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون، وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون، وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية، سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وأصحابه والتابعين. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق للحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بن الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام. وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا مباركا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوالق الليل والنهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والخمر والزنا والغلاء وسائر الفتن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة، ومن كان منهم تحت التراب فصب عليه رحمتك صبا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.